Taameawu utie ni din no kura o Taameawu ubewu Taameawu ubewu okay Taameawu na se no nti ne friend Taameawu to o Taameawu ubewu wa na abewu na nti edua we u use na se obi tan wa ono abekọ yo order for ene edan so ye ma obi biara kwaba edeba eye ne ya te dwumadie so mo so mfuma de nyina gentle sam ena me de dwumadie hu chiame na se ne da ye no ye de dwumadie a ye de esua ade afa nyame abode ho eye ndua ena afreso so eye enwura tumi a ebom na ene yewo ye papa ewo fie hanoma ene nso so no wo se wo ma ye sunsum afa wo hwe ye previous videos na wa kire ye eye ahabanma enduro ahodro a ye betimi enya afri eye ahabanma mu bebre na ene no wo kire ye sunsum mu afa enso so enti no se enwura bi ewo wo mfikyire ana se edua bi ebenwa kan hu se edua kro no tumi ewom nene ye papa ebe kire ye tumi ene senie tumi ewodua nim no ene ekwan ye befa so asa tumi ne betimi aboa yen ewo asetene mu eja memo akwaba ede ba eye dwumadie yi so eja akwaba eja mpacho bibia bokode ye yehu adawroma wabo haba mama yinti ahwede no okay we ye be shasie efri udin na afei ahabanma ene wo be kire ye ni tumi afamu no so no ode amaye ede meda wase na meda watifo nyina na wahwefo nyina ase na mahe for Joy TV mpenimfo nyina kofabaifo nyina ase so mo this TV station we abeboa Ghana man ni wiase man nyina da yemfa so na yenzi hu no bo ade ni tirimu podi ni nyansa a wo ma nipa na wode afa bizibro so okay na mi shiro mo pa amen mi dinde se de munu da na video doctor na obo na PNG a eno ano no otibu tentene na PNG sa no but de wunni mi pa obi ani a bibidro doctor okay ene de enti a me be kire we na me nkire yade de no eno nkire se meja yade de ne kire ebi mu prebusa akra eduro ben na yebetimi ye de aboye ho ban okay akra eduro ben na saade we ye wa eye hunhum a na nikan mu we de enya nikan mu eye hunhum de de haban ben na nyame abbo ehira so se embedi se adwuma na man okay enti na mabom timpo se afi me kɔ no hunhum de ni bi na me de eni kanso de ni bi e bi afrem na ye no afrem se de obi a benya na fam de bi se obi hia vidro so de be sa yare but o how bi a eye hunhum de ese se ye boa no ofiri mu na aja me tiase na che enduro ahabanma enduro yenum ni nyina so tumi esa tachi tumi tachi papa okay me din kan ya kire mu se ade bi a odoma nko nyankopon boye e wo no de se sumu se nya dwuma no e wo hunhum ade bi a enyini okay umu se enyini na ewuo no hunhum wo tumi wo okay na esa ade bi enyini bia hunhum wo nyame de tumi ahye wa man special powers a eti se nipa ye wo ketekete na wunyini sa no abeye sei sa na haban edua enwura no so te onyini pepepe oya kitua bi afobon se wonyini na oba hunhum wo nti hunhum na wo mu no na mani nyini no onyina eduro ne limit afobon so no no a wasan ewu se de nipa pepepe okay na yese edua anase edua ye de tutu nipa ho edua de tutu nipa pepepe nyame bo ma nipa nti ono nyame bo no senia ode ne nsa nwe ne nsa tia wei na ewo hoyi wasan ba haban no in a way say ono nyame na biom nti se wo fa onsa ne ye wo ya na wo fa haban wei ya wo de ka onsa na be say ye te se de tie na che so ono nyame na wo ye nsa no no na sa ye ne biom okay tieja ene enwura ben na wo de maye na afi tumi ben na wo se enwura ne betimi abo enipa dasani medaziminia ene men kasa nkwa akire meka afa Taameawu okay mateda friend Taameawu na sa haban Taameawu no eni we ne friend Taameawu okay mami mfa okay na for the no yetie
we eya ye kokko kakra ba see na tie green wo be hu say ene ye gro e wo gro ene ye wo Taameawu na is a difference we ya but we no on na no ha no e ti say seasons no on say pink wo say violence na da no okay ena on violence wo ho ne nsane say violence wo ho eno ye friend Taameawu no okay but e gro na ti say we ya ba ni nyina ye green complete okay color fufuro bia eni ho ena na no say no ayi seasons no so color bia na ho but don't say we no I say color fufuro dana no yeah na say no na we ni Taameawu okay nti Taameawu no sunsun ben na ma say Taameawu no yes are different from other hamaba haman so Taameawu utie ni din no kura Taameawu ubewu okay Taameawu na say no nti na friend Taameawu to Taameawu ubewu wa na bewu nti edua we use na so obi tan wa ono abeko edua we se wo nchen na wo use no se ne se wo use no ya kire wo se de onyankopon amma me akede ne de tumi na mamia minima haban bia de wo ye dua bia de wo ye ni kan wo ni honhom de no se me kire na wo je na sa pepe pa obi tan wa ensusu e boni na wo susu afa wo no ebeko ono ane wo dare enya wo juma da okay eja enu na me pese yesua no se kasafidie iso no ye no yenye kataso emuaso yenye se ye be chile ahaban le pani ye jaina ba me pese ye chile ye kwanya ubefa so a sa duro no ebetimi aboa wo honhom afa me fa cho sa Taameawu we se wo yare yadie ye honhom yare okay yes we go hospital doctor say we there ohunu ba bia yade no ana yade no we dey call doctor kwa ohunu tinto bi ensa kiri amamu a ba cho say dro Taameawu we okay obetete na haban obe sorry ahomache 3:30 sabre no ahomache 3:30 eni edeti haban okay o sorry ahomache obi ara no enye 4 within 3:30 to 6 na what ebi okay eni kwan say 6 ball okay ana wia epieso ma ade enti so wia mpieso ade atia anopa 6 no be chia obi wo be kasa obi ho wasem okay njeni say o kasa obi ahu okay wo be di ga kasa kire nyame first eno anu no wo be bompaye yes bompaye so le ala udro haba no ho a onu ni okay betia haba we wo nyame agya nyame oba nyame konkron din no wabo ni din aye me asomasi as in fact kwabena PNT ana nana a PNT ana bibido doctor ana maba won chen tumi anyame de ma ho a wodi boni ba ho ba wo hunhum na wo ti nipa ho free ade boni ho boni tumi boni ho na wo ma ne niam anyame de bo no so ma ye wasase so eda na kwa mu na etene no na me be serew na mate wo haba ma yidu e dia ko dware na so woni edua no be kasa wow woni ne be kasa te se ni woni ni pe kasa ya okay me how and say ya to maduro ma dia chia ninya ya resada na so nyame ma wutumi a wutumi ebre tumi bi ase na obi susu bone e ma nipa na oba won chen a wutumi yi fire no so okay wutumi be serew na mate wo haba yi na me dia ko dware okay me dia ko yam e dia sra ma me ho to bi tumi bi ada enimi die fie ya die bi ada ya huhuma de a edi machi no se mi dware wa se me de wo sra se de udi die no ma ho no ngo okay tini firi me ho okay na jime okay na mi hye onyankopon no nyam na bi ka okay na wate ko yenu yensa dodo senso a wo de te enso edo so a obetimi at 21 7 3 7 21 okay later be kan no ho asem okay na wate otia e fa chawo oba fia sensio baketa oye ndware mu ndware mu da okay na wasa ada se suruncio ana bula mu nsio free form okay pipe bi ana ye tu amana bi ona nsio no free form aba e natural to it does say rain water and I say real whole well water okay bula ana suruncio na wa de go rubber ni mu okay ati ahabana watete no wa de go na wa mashi wa pusa opusa nyina na wo kasa kire no obo de wo se yade
na ye huhu ye de dam no be posa na so de be gumu keke okay over posa na so posa ne se okay posa ne se me fa wi anka me posa kire okay na ani watete nti amba za abani nyina ni mate nyensen ana nson ana aduonu ba ko ya na wa mana ko so ama ni 3 ni ana 7 ni ana 21 ni de agumi rubber ni mu na nsuo ni wo mesuru nsuo ana me well water no e wo mu bula mu nsuo no wo mu nsuo free form bula mu nsuo okay enye nsuo a ye de chemicals afra dabi ana afa machine mu okay na wo de atum na fe oposa se e wo nsuo no e de na oposa oposa ni se ni nyina no na wo kasa okay o ka wasam no kyere no se enyo no na oposa no na mu ntumi anyame de ma no huhum anyame de hye ni mu a wo de bo nipa ho ban no eno na wo de se no se wo bedware onfampa mu huhum bia edi wachi ewo wo hawo ni mu wo yade ni mu wo dwuma na enkoso ade na wo ton aye nto no tumi bia na abetena ho tumi bia da ede ntuma gutu ntuma kata wani efi bia de aka wo huhum mu momoni proye bia da ye de aka entente bia de akekero enunti yade ne nko enunti eduabo no enunti edutuo ato na wo sa yade enko no empam sa ho ne nsa yade na de sira be ma no nyakopon ne bia ka no okay nto pusa no nsuo mu sa bia na fe waputi egum na wasore pepa chao fako jaye na fe jaye ujari nyina so na wo bom paye okay na wo de wo ah no no dwale no de sapone samena na se o betimi de sapone samena dwale awie apepa wo ho awie okay we wo be dwale abra umfa sapone samena nka ho wo wapusa wo nsuo mu awie na se wo de wo segu nyina na wo kasa na wo bom paye di wo be dwale de nka sire nyame na wo fa wo bone nchawo ebi ya na bone bi na waye ena nam so na sa so twena ba so nti di nka sire bone ansa ansa na hunhum bi atumi bone bi abenya ho kwan no na agi se waye bone nti ebi ya na wafu nyankopon kwan ena nyame yi ne nsa afiri ho na wo bro se benya ho kwan enu nti skin cancer nyankopon bone fafiri so fa wo bone nchawo fum so bi anchawo bone a waye tie nipa ene wonu nyame onfa nchawo wunim ena waye na onfa dre so enye nkwa afi wuya na afi washase e kan wasem na wo bom paye onyankopon na wo me na wo ba haban yi odi tumi amana ya de we na e ha me ade e titi mi ni ma chia me nya no aduro na mi dware aduro fa dre so papa na ti mi firi honhom apam honhom mu twaka ade bia ye honhom ya de ato me so ha me nan ha me yafuni da me so ma chia mi nya aduro no fa dre so mi dware ti honhom ko firi pam honhom ko firi mi tin ma dre din e ti se Taameawu aduro bia mi dware tumi bia da ese o kan sembia yese how bia eguso na odi dware o dware anti wanu sia eno ano no na fi ba betena se ma ne nwo wo ho ma mfa ho wo ho amba jo de ko eno ano no aye adwuma na no na obey how many times and I say yes me busa obey how many times and I say why no ba ko pen eno ano no obetimi aye no 7 times but we are 3 times eno ano no so we dimi nya na wo chena won sanya that do nya wo hyensuo ni ba ko a wo bom pae ne kan asem nyina de hohoro ho ani si na wasem ne sa na wakotena se na ho awo be 10 minutes 15 minutes na wasaba okay the same time the same day na okay na wasaba shafi asaba ye ejare na wakan wasem ni nyina esia na wasa akotena se na ho awo ho wo be 10 20 minutes na wasaba na wabe and so ye 3 times it is 3 days okay the same day na and so obi a wo benya daje de wo ye ne ade chia na wasan ye ade chia na wasan ye ba se wunya daje a wo de ye to aso sei so person ye 7 days so a saa wo betimi agina wa ye no a day no 7 times and one no hyensu no a wo jale first na ho awo na wakotena se no abasa 7 times agina wa 7 days yo mo a omo ye busy no wow na wunya daje no wow wa benya daje de every day over here to 7 days na wo 3 days na wo vie na chese yesine daye kosi ya eni pitrim bomodia se opemo bomodia na subscribe to your YouTube channel sine be ya ye betimi abrewo more subscribe opese who more information about Taameawu a subscribe to your YouTube channel na yenkyerɛ wo ɛkwan ahodoɔ a wobɛtumi ayusu Taameawu wei
ɛyɛ sɛ sunsum ana ho bibi ɛtete wo dadeɛ bi ɛda wo so no ɛno na wakyerɛ yɛ no